hi, and welcome, hi. आमर एग्जाम चलता तो एग्जाम सर जाइए आज हम भाविचु बेसी नुह हम कॉलेज आगे एम्स पाख जावाई खायापी चलो देखिए आम कड़े बर्तमान कॉलेज को बाहर जस्ट आज्ञा मैम 4 जन जाउछन्ती आज्ञा आज्ञा मैं मार्केट में एम्स उठे खाई दी पड़े आसबो गलो बाहर आज्ञा मैम आज्ञा सब 6 टा लोग मारछ मुझे मैम एम्स कुछ भी खाई दी पड़े फाइनली छाड़ देले मैम कौन करले पठांती आम 4 जन ही जाऊँ बट हे पूजा भल हो एका पछरे तुम कौन कैमरामैन पछरे जेहेतु स्टार माने जाउछन ना कैमरामैन पछरे ही मत जान हाय गाइस आमे वर्तमान एम्स जाउछु ओह नो 5 मिनट पूजा से खाइए बैसाखी हाँ गाइस आमे बहुत दिन है कट जाइनु आज एजाए भी कट जाइनु मासे जो एग्जाम चलता इंटरनल पर सेमिस्टर पाठ पढ़ी पढ़ी आमे पूरा बोर हो जाइतलु हाँ आज आमे इवनिंग रे टिके बाहर छु ए बेसी दूर न एम्स पाखु जिया पे किछ खाया पे जाउ छु भाबिलो ओटे ब्लॉग टे पकाई दिया पे शॉर्ट ब्लॉग टे ओह माय गॉड आगे कंटिन्यू करंदो वीडियो रे कोन कोन आसी देखियो आमे एम्स पाखु चल चल जिबार आज लास्ट बहुत बड़ा दुखर कथा कि आम हॉस्टेल छाड़देबू आने 2 दिन भितर आठ रहीबुनु तो जगह बहुत मिस कर तो आम भाविलु ये समय आमको मिलवानी तो आज या भाविकी टिके बाहर को आसिलु बुलिया पे सी कहबे कि से माने स्टार्टिंग रो कह देबे गोटे नहीं आसती मोर सब बढ़िया ना पूजा टे मोड़ा देखा गोटे दियो बरा बरा दिते पे तू कौन खाइबू तोर गोटे नहीं आछे हाँ मार चुपी रखन पानी हाथ में पूजा वर्षा तो पछरे देखे तो जाती भाई फाइनली खाଇବା सरीगला आमर बैसाखी तो साथी भाई ठिया ये कुकुर केतेटा घोड़ौले आमको रीमा गोटे बाड़ी धरिकी चली रीमा कुकुर गले आम एम्स पछ रोड जाऊँ सेठी आम खाଇବା सरीगला आम आगू जाऊँ आउ कौन अच्छे खाया रीमा
ତତେ ସୁଟ୍ କରୁଛ ଧରି ଚାଲତା କୁକୁର ଏଇ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆଗରେ ତତେ ଦେଖିଲେ ତତେ ସେ ଗୋଡେଇବେ ତୁ କେତେଟା କୁକୁରକୁ ଗୋଡେଇ ପାରୁଛୁ ନା? ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ପାଖରେ ବହୁତ କୁକୁର ଭାଇ 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 ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ କୁକୁରକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବରା ଖାଇଲୁ। এই সাইডটা হচ্ছে এমস, এটা হচ্ছে এমস হস্টেল। এমস যে স্টুডেন্ট মানে পড়ুଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଏଟା বয়েজ আর গার্লস মিশিকি। লেফট সাইড হচ্ছে এমস পাচিরি এটা আমি এপଟେ মଝିରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ। ହେଇ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯା ଯା ହକ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଯା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ଦେଖିକି ଯିବୁ କୁକୁର ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମହଲ କେମିତି ଲାଗିନି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆଗରେ କୁକୁର ବାହାରିଲେଣି ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏତେ କୁକୁର କଣ ଭାଇ Oh no! ମୁଁ କଣ ଏକା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଚାଲୁଛି? ତ ବାପା ତତେ ଯୋଉ କୋଉ ସାଇଡରେ ଚାଲି ହବ ବାଙ୍କ ଇଏ ହଉଛି ବାଙ୍କ ବର୍ଷା ତୁ ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ କହ? ମୋ ଦବୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଯାହା ଖାଇବ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପୂଜା ଦବ। ପୂଜା ଦବୁ କଣ ଖାଇବୁ କହ? ହଁ ଦେବି କହ। ଭିଡ ରହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ଖାଇବି ଦବୁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିକି କହିବି କଣ ଖାଇବି କଣ ନ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଦବୁ ସବୁ ହଁ ଦେବି ବା ମନା କଲି। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଲୁ ବୋଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ପୂଜା ମତେ କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ସେ ସତରେ ଦଉଛି କି ନାହିଁ। ହେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସେ ମୋର ଗୁଲୁରି ଦବ ନା ତମେ ଗୁଲୁରି କରତେ କଣ କଣ ମୁଁ ଧର କଣ ବର୍ଷା ମୋ ଗୁଲୁରି ବଲୁ ବଲୁ ବୈଶାଖୀ ଦେଖ ମୁଁ ତା ଗୁଲୁରି ବୋଲି ସେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତମେ ତାଙ୍କର କଣ ସେ କଣ କହିଲା କହିଲୁ ଗୋଲୁ ଯୋଉଟା କିଏ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଡାକିଲାଣି ଗୁଲୁ। ବର୍ଷା এইটু গুপচুপ বালা আছে গুপচুপ খাইবা না সিধা সিয়াড়ে যা মোমোস গুপচুপ না আগে গুপচুপ বেশি বেশি নু অল্প অল্পটে গুপচুপ আমি আসি পৌঁছি গেলে এমস মার্কেট পাখে ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବୁ କିଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର କି 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି କଲେଜ ପାଖରୁ। ଓହୋ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ପାଖକୁ କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ 19 ନମ୍ବର ବସ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲ ପଳେଇବା କଟକରୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ପାଣି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଭାରି ଜମିବ ଖଟା ପାଣି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଭାରି ଜମିବ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆ ଖାଇବା ଚୁପ୍ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆ ଖାଇବା ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍
कहनु ଆମର ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି ଗୁପଚୁପ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛୁ ପୂଜା ପଇସା ପେ କଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ପୂଜା ତା କଥା ରଖିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୂଜା ଏବେ ପୂଜା ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ମୋମୋସ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ମୋମୋ ଦୋକାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଉଛି ମୋମୋସ୍ ବନେଇକି ମୁଁ ତାର ମୋମୋର ସେ ଚଟଣିଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ কোন তার কোন মোমোস চাট তার চাট বড় বড় মোমোস চিকেন মোমোস স্টিম না ফ্রাইড না কোন খাইছে তার ফ্রাইড ফ্রাইড বড় ফ্রাইড মোমো ଆଉ বৈশাখୀ ଚାଟ୍ ଆଉ ତୋର ମୋର ଭେଜ୍ ଆଉ ୟାର ବି ଭେଜ୍ ରିମା ବି ଭେଜ୍ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ହଁ ମୋର ଫ୍ରାଇଡ୍ ମୋର ଫ୍ରାଇଡ୍ ମୋମୋ ତାଙ୍କର କୁରକୁରି ମୋମୋ ये चाट बहुत गरम हाँ कौन वीडियो रे कॉपी घेगा कॉपी की पॉइंट नहीं सेठी हमर मोमोज खिया सइला एबे आछो एठी कोल्ड ड्रिंक्स पिया पई माउंटेन ड्यू से पछपटे देख माउंटेन ड्यू अछि गोटे मोर माउंटेन ड्यू दे हाय बर्तमान आम खाया पीवा सब सैला एबे आम हॉस्टल जाऊँ जदि वीडियो भल लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट शेयर करेंगे आउ सपोर्ट करेंगे बाय पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।